ভোজন রসিক বাঙালিদের জন্য দারুণ সুখবর। মাটির হাঁড়িতে দমে রান্না করা পাকিস্তানের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যবাহী খাবার দমপুক্তের সুবাস এখন ছড়াচ্ছে ঢাকার বুকে। কেউ ডাকেন নামকিন গোস্ত নামে, আবার কেউ চেনেন পেশোয়ারি গোস্ত হিসেবে। যারা খাঁটি পাকিস্তানি খাবারের স্বাদ নিতে ভালোবাসেন তাদের জন্য মিরপুরে বসেছে এক রাজকীয় আয়োজন। मेरा नाम शेफ आसिम है। मैं कराची पाकिस्तान से आया हूँ और मेरी पैदाइश वहीं की है। अभी हम ढाका में हैं और ढाका में आपके लिए लजीज पाकिस्तानी फूड लेके आए हैं जो একদম অল্প মশলা আর ধীর আঁচে দীর্ঘ সময় ধরে রান্না করা এই দমপুক্তের মাংস এতটাই নরম ও তুলতুলে হয় যে মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। মাটির হাঁড়িতে রান্নার কারণে মাংসের স্বাভাবিক স্বাদ, ঘ্রাণ ও কমলতা থাকে একদম অক্ষুণ্ণ। আর এই দমপুক্তের সাথে যখন ধোয়া ওঠা ঐতিহ্যবাহী কাবলি পোলাও পাতে পড়ে তখন স্বাদ যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়। खाना बहुत अच्छा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इधर के जो शेफ़ हैं वो भी पाकिस्तानी है, इसलिए जो टेस्ट था ऑथेंटिक टेस्ट था। इधर हमने ट्राई किया है काबली पुलाव, दम पुख्त और साथ में मंदी। ऑल ऑफ दीज वर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, जैसे पाकिस्तान में हमने ट्राई की थी, सेम वैसी की वैसी। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো পুরো আয়োজনের নেপথ্যে রয়েছে স্বয়ং পাকিস্তানি শেফ অসীম খান। তিনি একদম পাকিস্তানের প্রচলিত ও খাঁটি পদ্ধতিতে এই খাবারগুলো প্রস্তুত করছেন, যাতে করে আসল স্বাদে কোনো কমতি না থাকে। ফলে খেতে দারুণ সুস্বাদু দমপুক্ত আর কাবলি পোলাও। हमारे बांग्लादेशी भाइयों से यही दरख्वास्त है और दावत है तहे दिल से कि आप आएँ। अगर आपको ऑथेंटिक और लजीज फूड पाकिस्तानी, पेशावरी, कराची ये तीन टेस्ट एक ही जगह पे चाहिए तो मैं कहता हूँ वेलकम टू मैकबरनी रेस्टोरेंट पार्टी सेंटर। শুধু খাবারই নয়, রেস্তোরাঁটির চমৎকার ডেকোরেশন এবং ঐতিহ্যবাহী আবহ ইতিমধ্যেই ভোজন রসিক ও দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে চেক ইন আর ছবি তোলার জন্য এটি এখন একদম পারফেক্ট स्पॉट। मुझे यहाँ पे बांग्लादेश में 7 साल हो गए हैं, तो फर्स्ट टाइम लगा है कि ओरिजिनल पाकिस्तानी टेस्ट यहाँ पे है और बहुत इन्जॉय किया हमने। खास तौर पे इंटीरियर जो है बहुत वेल डेकोरेटेड है, बहुत अच्छा है। ডেকোরেশন অনেক সুন্দর, অনেক অ্যাস্থেটিক জিনিসপত্র থেকে সাজানো, অনেক ঐতিহ্যবাহী মনে হচ্ছে। আরও অনেক সিমসাম এনভায়রনমেন্ট, অনেক সুন্দর। আমার কাছে অনেক মানে আন্তরিকভাবে অনেক ভালো লাগলো এখানে এসে। ज़्यादातर फेसबुक रील्स में काबली पुलाव, दम पुख्त और चिकन मंदी इस तरह के वीडियोस पाकिस्तानी शेफ़ के हाथों बनी आप देखते हैं और आपके मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरह की अगर आप इस तरह का सेम टेस्ट लेना चाहते हैं और पाकिस्तानी खानों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो ज़रूर आप मैकबरनी मीरपुर 11 में जो ये रेस्टोरेंट है। পাকিস্তানের এই লোভনীয় দমপুক্ত আর কাবলি পোলাওয়ের স্বাদ নিতে আপনাকে চলে যেতে হবে মিরপুর 11-র 5 নম্বর এভিনিউর 14 নম্বর সড়কে মেকবরনী রেস্তোরাঁ অ্যান্ড পার্টি সেন্টারে। সৈয়দ রাশিদুল, 71, ঢাকা।